ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିରେ ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପବିତ୍ର ବିବାହ ଉତ୍ସବ। ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ସହରରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଅବସରରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଓ ଜଗତ ଜନନୀ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ବିବାହ ମହୋତ୍ସବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଭବ୍ୟ ବରଯାତ୍ରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା। ପାରମ୍ପରିକ ଦୁଲୁଦୁଲି ବାଦ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ନୃତ୍ୟ ଦଳର ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସାରା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ସହର ଦୁଲୁକି ଉଠିଥିଲା। शोभायात्रा परिक्रमा करी शिवानंद पड़ा हिमाद्री नगर स्थित कन्या घरे पहुंचीथिबा परे सेठारे भव्य स्वागत करा जायतिला। कन्या पक्षरु सुसज्जित भावे बर बरण और निमंत्रण कार्य संपन्न होइतिला। विलंबित राति पर्यंत संपूर्ण वैदिक रीतिनीति अनुसार देव दंपतिक विवाह उत्सव अनुष्ठित होइतिला। उत्सव को श्रृंखलित और सर्वांग सुंदर करिबारे शीतल षष्ठी कमिटीर सभापति प्रदीप मिश्र एवं संपादक रुद्र महलांक नेतृत्व में कमिटीर समस्त सदस्य तथा स्थानीय ग्रामवासी प्रमुख सहयोग करथिले। एही शुभ अवसर में डुंगुरिपालीर विभिन्न स्थान में भजन समारोह आध्यात्मिक प्रवचन और आकर्षणीय सांस्कृतिक कार्यक्रम मान आयोजन करा जायतिला। देव दंपतिक दर्शन सह सांस्कृतिक कार्यक्रम आनंद नेबा पई हजार हजार श्रद्धालुଙ୍କ समागम देखिबाकू मिलिथिला। ब्यूरो रिपोर्ट यूटीवी ओडिशा।